Assalamualaikum padilla mola ngali konton ko de ngali tentu ngali cey Allah ulara palbo kibaro le murtana ko de mo ne be kabana bermento sate kon annal padi malam jongor yal bi kuma kawno be kabana bermento satel kon ngeen temol nga moli petantu ngal jey mo na kane sen kala mo junko na ulara palbo kibaro la dunia fanna be ngali tentu ngal jey ngali bismillah waji bolom balabo kibaro ke defete ngeen tembo ay dunia ben ay nanal salam ko min ka faale nyame ulara kanundel ni ma moy ngeen tembo waji bolom ni mom palbo kibaro fe amoy wato wati ka kirlobe karobe la anim message bi ba karobe la hakalante kadun telephone la cede ko ñu tunko la palabo kibaro abkansi hakalante kam muna falal kibaro keso ana ane de kalande kun al halu kan anim bulu kan bulo mu yalla ko asute ta bag kadun telephone le o cede ya oto mon mon yalla ko ñen tembo ane al falu mon bebe tunko na whatsapp groupe ko bring groupe 1 anen 2 anen 3 ane information di foot groupe 1 groupe 2 be ngali petento ngal gay ngali bismillah wajibo lam alla wala palabo kibaro la wato ti jambadu nakunto kibaro la ko bari gen dembadu nakunto kibaro ko ngaji be mbaadi non al hakkilo ba ka ngeen tembola bala bo kibaro al kana fam fene ka don albita na youtube channel otole ale taaje ale subscribe ale ya like ale comment ale ya partager amu al moñol tema wala fana se mona fanno na bala bo kibaro le aduna youtube otana ale ya safe junkuri al bi sate ko don al benna video al be tara lan ken mari ngele al se mona fanno bala bo kibaro la nyame al tanya ton ku nyatan ku la sotale je mbe kibaro mbe jaba kessa jolon kale ke jaba kessa otale kasuboni klobo na le nyoto dami an ko ulara nka fandir kale bala bo kibaro le kayton ni witabi ate Europe la ñu top 5 gol be ko kon la nga ni ko tamale mo be dem coupé dam fo tamandani ala wato tije nga dum kunto kibaro ko nem pare ta nga jangan kibaro fon maarufu kon abe ka sene ala jan abe ka koy ala jan kibaro keso anane dum al se muna fanno ala nyame abe ka koy jan wato tije mbadi la mo la nga dum kunto kibaro ko mbadi la mo la ngin tembo al basla kibaro te gode e ko esminan kada dam fuka fo ibulo la ta pabi do la kande pabi jumala mo nyinti adum kada dam fla jumala mo nyinti ala tariko do be do no fanam be ko nga sindal ma coupé dam fla jumala mo nyen nen kumu ko be bandale esmilan ibulo la ta nyen kada dam fla nyen kanade mba sindiral ma kada dam fla jumala mo nyinti mbo nyi tandala mbita katolo ne FC Barcelona mbado ne la capitaine Lionel Messi nal hakkilo ba ka nyinti lu fla tambilalo biring munul be siaring Messi la kote ko ay kuol mun kene kasa kero sa kululo ra ka mumbita fo maji lulo kada fo maji nan wo sifal bare kol be bantal officiel ngin dankirata Lionel Messi basala capitaine Messi e ko maji flaton yola la kan wo sabati da ngin tembo bare basare ye banna far e ko be ko sambala kiti wala le ka apilote ka gibe Messi la ngi yalo dale la jumala kan ado mun mata commission mun yalla ko tella marta coupé dam fo taman nyaare Spain banko kan britele sim fa data ka kankula bi ado dalila jumala yatne dalila jumala yatina itele nyam maji flaton la Messi kan mbobe kipi lale Michael Arteta mbade on anala Arsenal kada dam foka fote patita de adun Arsenal nyin tembe balu kaneten sanse inatale golo mi anako abota bukayo ko Zaka aning père Eric Aubameyang wolle Michael Arteta nala Arsenal wolle balundi pour kane kolon do loring mbedo no kibaro pe ko ngafano dal abebe Sénégal jang nyin tembola mbita kibaro mi anako ngasote Spain banko kan mbita e ko de civil kada dam foka fo telefona la ko makada dam flam yande ko ka fa Diego Carlos e ko de atatitila kata munto kata Deportivo Alaves dame ko bi fo te do coupé dan fo kele ene Alaves tema e ko la ko makada dan fla Diego Carlos e kata tatila kata de e kata coupé dan fo kele hagalande e ko yata test le positif ate muna fa nyin corona mi yande ko ka fa coronavirus o masibo mbadu no fran pe ko la ko to ya kankula nyin tembola mbo fran pe gibe lale ngaki be Real Madrid kada dan fo ka fo bitaje la ngaki be marka newspaper pay munu funtande bi e ko nen ko be bandale sen Real Madrid e ko e bulo lata Bayern Munich ane Australia la ko makada dan fla David Alaba e ko e bulo lata kanere e ko nen kum dan camion stolal parti flotte be temal
barde e ko ningi sanjano panta next season abina free transfer Real Madrid tabure bon la kunta adun coupé dam fula nyum bella free munna Real fa bella free wala nen ko me ko kam don kadale na tambe tulkula marka newspaper ko makon mbo peji be la ngi fanu dal ma pala bo nyoto fi akibar absene ala jang mbita San Siro stadium te ko de AC Milan ibaluta ko te adun ngen tembol Italy Serie A Italy ya nya ton ko ya inila Alpha ngi sangi tan sabani kononto Alpha ngi Zlatan Ibrahimovic atententa ala wani ala goal machine ngen tembo to score ada don te kono 550 goli fula akilo sarkelo kon bedu no fana be kono ngaji be anim fana BBC Transago si kolom anim Père Eric Pamel kibarol fana nala ko wital afudada ala 300 kariya golotol ay ngel don club jumala to asita don jumala mbo peki be la ngin na kibar ko ton abebe senala janne alla parabo nyoto fi kibarol mun yalla nako peka bana bermento satel ko ngin tembola sal sanso do man ni anen hakkil wala ale lamoy ngadon kibarol fana maru fo kon ka fram fan sale kilin ke jabake so dale ke tombale kanontel al semuna fanno alla nyame allen keso sabono wata ngamoli petentu ngalge ali so do mande nganya kibarol kono Sabono display with the killing, anything, don't let you look at killing. Pass on the movement and you're killing the woto tijam padi lamula slanga don kibarol fon lanki so ko ka parabo nyoto fi kibarol lanki so jabake sa wotale kaytol ni witabi ate Europe la ñen top 5 ko kon dam ya no kon kale cedi en dalale kibarol ni witabi ate Europe la ñen top 5 ko kon ngatenteng barjanni mita benna kankularo folo jibela nembo de nga bub nga jingol buba gadi gola ojo nyambula ay tado mon den dam nyano ko nyen tembo ata fane ojo la kere bonne kala kanunte ya kanyi tandi jonkur yal bi sate ko to jino be templam peja nan kay jino buba gaji ko ay tola walla mfona boss ay tola walla oto be jino tentula mbaje la mbala ojo nyen mba bulala domandi ay ta nem boto ta ngancam parabo nyoto fi akibaro fon lanki so kono ka jaba kese wotale wotana jino bula ne jino tado mon den janne mbadu na kankularol kono ni kontong kadang madu ya nyari kundur ya marje kundur Ejino kalau begini bunga garu masuk woto ngamira nyo kam bele ngamoy non ko me gino bu bagaji ko ay alla kere ma nyame akoto nga chonko real pisate ko nga support ala palabo nyoto fi akibara kato chonko be ko leji be kan ka kayto ngani ko na tamale mu yalla nako Europe la nyon top 5 ko pe ko na kayto ni wita pe chonko ko la ngani ko na tamale ka kanun tel ka jansa wala woto nen ko gino bu bagaji ko ay ojo nyin ay trako nyin kere da ka ponni chonko real pisate ko al sita ala YouTube channel oto ale taji ale subscribe ale like ale comment gino ko fa jangen tembola nal kala kuma kan la moy ane hakkilo la oto molo mate fanade sama sinen jiki baba la ko to be gino tentulam ba jeyila abe mun ngaba kan fo ala sa fatan dama ngen tembol wato tijam bade la mola oto ne bota gino la ngen do nga tenten nga kibarol jibe nga mun so dale kaytol ni witabi mol jibe wato tije bargal ni mitade alsita na motol falanto de na motol mbe wafi kan 150 alkana ngena wala de komin ka fale nyami wato wati ali bor fenken do jannaba banal koma al sal nyo soto nyami mo be den na motol ngil la ko wala motol be Europe janne ke fotande african tel la camarol be la komin ka fale nyami anya kilo nyamalo Allah ta moto mun nangil kono don alin contact mbe nyo moylale altanga tan ko ngatan ko no soto na motol ngil la ko moto qualité different motol le be siare ngele be siare be wanter kanede ali bor so la solam baade no nale junguri al bi nale akol nan ma soto sista fato fanam bi ngel tembo ata fanam ba parenne motol ngil be wafi kan 150 be wanter kanne ibita kanne ali pori al sal nyo soto no motol ngil nan lafta ko ku nalo na ngi motol la ko al jungon kol wala le sista fato kol al nasaka ka motol la kol motol bebe Europe janne ke tan african tel la camaro bela ka bon ni poro ton tel la camaro bela number plate ton tel la camaro bela adon C class sol bidel ben sol bidel 190 bidel golf sol bidel different rinjol with different motol la be wantel kan 150 oto nyil lam kan kularode junku yamo sotal ngin tembo ala pala bo nyoto fi akibaro wularode wato tije nemboto tanga dum kibarot fon lanki so kon ka jaba kessa wotale kaytol ni witabe mbaade on ngaadati e ko de
AC Milan kada dam faka fo mbaadi ni ko bulo lata Alfaro la kande Alpha Jumala mo nyenti e ko nunta Juventus la nyato kada lam fla mo yando ke kafa Mario Mandzukic e ko Juve bulo lata wala kande aton stavre ko AC Milan bulo lata wala kam Mario Mandzukic e bulo lata tel kam nunto e ko Croatia International o nyen e ko bring 2019 e katening Juventus kada dam faka fo temo farsta brate man na club sat anata ta montola aldo haay e kata la coupe dam fo tentende ka wota bari ko de bring na sino start atama club sat atabe sirene amon club poso bari ne ko musen atening esman kada dam faka fo telle kambenta pri bulo la juma kan Mario Mandzukic ne ko mo kol be bantal adu nyen karoro mun to taje abita wala temmande da ate San Siro stade moto Milania Milan mi ko nyen temboy ko de nyen mo kada dam fla flanjonto mi ko dindintene Alfalon Mandzukic fali alon na bang e ko 34 ye sangi tan sabani nani Alpha ngin da ngeen tembol adunne ay ku ñon ton kelen Italie Serie A alkana ngina wala de ay lolo Turin Juventus kada dam faka futi ala goli ñimma ada bala goli ñimma ko nale munan nako Mandzukic ne fanan tangina lolo ala football career wuccio ko dami an nako atabe coupé dam fola ate Juventus kada dam faka fol wotumol 2017 iko UEFA Champions League ko ayla timo dan na Juventus fo finalo mun dun te tel Real Madrid kada dam faka futi ma finalo Champions League finalo mun da pile mun dum Cardiff Stadium ta pile wod adon fa Real Madrid ba Juve chancel kar da ñaan nani aden kilen bari ko Mandzukic lo golo mi anako ake bicycle tigla de e kana tan lo golo la de adon fa ay goli ñon ton dundile ate Italie Serie A ja maji bal mun dunta Juve Italie timo do temon bo ka kilare ñol Mario Mandzukic mun kum a Senat ama kuntilen Juve le atata mun to Juve fa de ñol e sinol kada dam fa ka fo nen kum kar wore contrat ko ay wala 5 mom ba samal fa ñi sis no bang adon dala kambe bi jele nen atra la coupé dam fo e sinol nga fa e koy ba signé la ka kala kardam flat ngeen tembo ka sangi fla contrat ko kere di ka di ala hakalante na ya fan kankula adu ngeen tembo Mandzukic de nenten sangi tan sabani nan awol so ngeen tembo bar mon koy ta senata ala medical bekele ala jata ken dia al halo ayo be tesle ngeen tembo la mon senata ngeen tembo comme kibaro le ala kerma ngeen tuto sport mun be Italie banko gen kata Sky Sport Italie wol be na kibaro wita Mandzukic ngeen tembo le intam esman kardam flat ngeen tembo kibaro le asahani adu number 9 jasi number kononto yoro kere di ka di ala ngeen tembo comme kibaro ya lankere ma nyami ngeen tembo mo baden ni alla pala bo nyoto fe kibaro mo ne be kam na benevento sate kon wato tije ngaten kala kibaro le ngalen ko na tamale mbita mun tole Catalonia FC Barcelona mbaado ne ko officiel ni mo kibaro to mi ando ko sahayadal kibaro sotoru na mo ngeen ta sahayadal wala mo kibaro jumat Barcelona la capitaine o Lionel Messi kibaro le hadi ko Spain banko ka biwlaro dami ando ko mun be marden coupé dan fo tamande nara Spain banko kan e ko enata ki sisor ki agibe Messi e kata dami ando ko ate mo do la tulo busa majo mun nun ta Spanish Cup finalo mun dun ta Atlantico Club do ta foi Atlantico Bilbao itelni FC Barcelona tema foi telbe Barcelona balfiranto butele kada nya saba anin fulala foi basa finalo busi bulo basa kolon ta taroring e ko Messi ate Bilbao la kada dan fula do le jungu kur fenyol adu mantaro luwal kono amantar sartol kono har fero ferateri e ko de enata buso la Messi kanet bari jamali ya mira ko kunun ko nyon e ba ndo kudu kan ko de asakeno maji lulu kata fo magi nani solo lana kanet bar ko be bantale mo la basala capitaine ka mun ko ta senata magi flaton yola la Messi kanten wo senatale kibaro yaadi adun sama basaba coupé dan fo kala de mbadi no basaba kada dan fo kala sama itelni cornela tema Spanish Copa de la Rey Spanish la kada dan fo nyose yalo e ko Messi abada tela wolto ato majo ata pilela adun de vikenna la basaba coupé dan fo kala itelni elke la Liga Santander e ko Messi ta kada dan fo kala to fananto len ko mu maji fulon yola ton la Messi kan bar dalila jumale atna fo yanyum maji ton la Messi kan kibaro lo nyinen ka e ko katude Messi to nya bada me anyantar siala nyentele bar mo la mati mu yanko ama wila kama katu ko e ko de sangi tang anin warawla Messi ba coupé dan fo ke kan FC Barcelona kada dan fo ka fo la jasi kon bar Messi anani man onjo wulerunta Barcelona kada dan fo ka fo ngina mo signa fulon for the first time Messi ñu red card la kibaro le Allah kirma walati ne ko ñu kulati mu yalla nako anata wati la fansa singa hakilima ya inata kadi ko Barcelona captain o Lionel Messi maji flaton yola la kan sensen de kibaro fano sabata ni len tembola comme kibaro le Allah kirma na world football italia kankula biwlaro mfana ngasindal ma palabo nyoto fi akibaro to amanken nako ma gande ngatenten mitla Messi la Hansen bar Messi la klopo ni Barcelona alfa fanal ko eta ko ni tatla tende kato ko e ko me ko ni ba sambala kitiola balam ba yato ka apiloge ka ngi tan ko Messi la ngi maji floton mo ya la kan ani luwan ni satol manta ba sa yela balam ba ngi tan ne e ko be ko sambala kiti bu mbata Spain banko kan Spanish Football Federation mon ba marlen coupé dan fo tamani ni ala Spain banko kan bi ngi maji floton la
wati kuntundi aman hani montro 1 hour 2 hours ama hano si kibaro futata basa ko e ba ko ni ba sambala apilo la ka samba kiti wala ya jibe maji fulo asiatale ya mole la capitaine kan katuko ko do la kete amajo ko refili mum mata toñane telo sabate kan ngin team flow tema ay sim fada do ta Barcelona alfali man dar contendre hano do man ni surtout la kojo Ronald Koeman anem basal kun kumbal kibaro fono ni tan bar mum koyta asenata basa ko ni ba apilal maji fulo ni iba talalale wala funtita 151 komi mundo deportivo mun fele Spain e telefona le ala kerama nyami basala karota nyin tembo nga sindal malla pala bo nyoto fi akibaro mon be kam na benevento sate ko nyen tembo annal padi malam jonko real bi wato te janga tenten kala pala bo nyoto fi akibaro le ngani konata mal comme nyen tembo kibaro fon la sedia anen kanun tel be dawo da dunya karobe la albela moy kan Allah wala pala bo kibaro la mon be kam na benevento sate ko nyen tembo annal padi malam jonko real bi nga tenten ka kibaro le ngani konata mal mita Arsenal kada dam faka photo Arsenal na tambe sembela mel la kuma kona anen kibaro ko tan mon fele England banko kan ya sabatindi e ko de Arsenal le fanam patita kununde tel bulo sita Newcastle United nama kardanya sabaye jansa wolle man bala fay adun kolal mun bota bukayo ko zaka kata fo père Eric Aubameyang gabon ani Arsenal la capitaine Aubameyang gol fula wala bota attention kono bring ate famata ko golo sco Arsenal goli ja wala yatamata bar mon kume kala ja nen kume kada la goli dundo san ba fane mpa jala mun Aubameyang bar mbadun na ala tari ko do kono nyato do monni bar nga to ko nyem majodo mondunta Arsenal etelin Newcastle United tema ko Newcastle imam baluno Arsenal nyara Arsenal lo stadium to Emirates stadium do enelo kojo Michael Arteta mon ko ta Arsenal e Newcastle gansal kardanya saba anen fen Aubameyang tu gol kata fo bukayo Zaka walle fankankula Arsenal la de no mi anako nyen tembo sangi tan anen kono to bukayo Zaka nyen tembo aba waya berene hana ya kode jallo gol machine no nyen tembo Arsenal la jiki dala mati adonde Arsenal e la kojo kontano den kufon amatu no ke Michael Arteta adiam takiba talale ate England banko kam ako surtout ala special ba tantirone jayro futan la jumala man ala tema kada dam flela play mega nyen tembo la mu yanno ko ya bonni na Atlantico Madrid kada dam faka for Thomas Partey e ko Ghana international o nyende e ka ta fane lon kan da mun tanya majo kono Arsenal kanun tel anila kojo e ko contenta la ko la bakale bring maji tambila kono ate man dar couper dam foke ka Arsenal hakalanten ate be injury de barana tande anen full fitness wala nata yalla no aya fankan kula Arsenal la tema kata fo Zaka do itelle bala luwo Michael Arteta la tema Arteta la tamon akotonya aya lonne kadam flani Thomas Partey ala quality akaya lonne adun kadam flani mina kana do man nindo man ne fo Arsenal ko di ba mon bonda kunda e kanani misa kadam flani aya lonne muna baate kadam flani mankuton akaya lonne katu ay kuwal kele ate Spain banko kala liga ay luwol lojele nyen temul barana te English Premier League ko to akaya alon ko English Premier League ko ni nata wato do fokol sakoliade barde ayalon ko Thomas Partey aba fan kankula lale aba fan ni tandilale moto kala fente de kibaro fono ni tambe den Michael Arteta bring ala timo Arsenal itale Newcastle United jansa karda nya saba anen fenna kibaro fono lankere ba nyen temul Michael Arteta akontanda la coupe dam fala la carola comme kibaro fono lankere ma nyame ngatente ngalla palabo nyoto fi akibaro ngani ko ta male mon be kam nan benevento sate ko kuma ko be ko no to nyen tembla ngamuru Spain do mon nga kibaro do taje mon beden din Diego Carlos ate keta sivila kada dam fuka fola ko makara dam fula kuma yim balti Julian Lopetegui ate fone nyen dan kenen lid barde e ko ateta tila kata munto Deportivo Alaves e ko sivila italien Deportivo Alaves ba coupé dam fo kala bi suto la talan kolonto na tamiti tansa ba Spain time nyen tim flol be nyomu tala de adun Julian Lopetegui anala sivila e ko etel ba kolya ko kono domandinde e ko de bari telle bita Alaves mi an ko bu ka sonene tim balma barde kibara le mul lankirma e ko ya ko en kunum bring testol fundita e ko de sivila kada dam fuka fola ko makara dam fula Diego Carlos e ko ata Tesla positif ate muna fa nyin coronale mo coronavirus COVID-19 e kata tila kata Deportivo Alaves pour kata fes ini sivila nyen kada dam fula Diego Carlos e ka kada dam fula ko mari mbati Julian Lopetegui la mole Julian Lopetegui atelam sivila kada dam fuka fola ko to aya nyim fo kibar talale aka fota la ko makara dam fula ko mari balla hakalante nyin coronavirus o ma sibo bar ayala nako modol bije wol sakeno pour c'est la sibol keneno toñati ala timo mo al hal kendo te nyen tembol e fe fankan kula nyame ibe sulare mon e so keno nyame comme atafane a dankene nyame kibar talale nyame Spain banko kan bar mon koyta a senata sivila la ko makara dam fula Diego Carlos e kateta tila ila bi majo Spanish la Liga Santander mo bedunne telning meduna etelning
Deportivo Alaves tema nyen tembo comme kibaro le a lankere manyami mbetulo Spain no kote ke ngata marka fana jibe tel ne kuma kanu mun wilda Real Madrid la kodo e ko Real Madrid kununde ya kankula kana fo bila Real Madrid kada nam fuka fo e ko ya kamnon sotodale e tel ne Bayern Munich ani Australia ila ko ma kada nam fla David Alaba e ko kamnon sotota nyen team flot be temalle kibaro le a lankere marka le ya fo al marka yele alba kibaro tardaji e ko kada nam fla nyum ba mun nyinen kaka Real Madrid bulu e ko Real sontala de mummuno e ko sagnina contrat ko alabe wala firin ko la signé Real Madrid kada dam foka fodo brabina free transfer Real Madrid tabure la bon la kunta kabona munto German champion ani European champion ti Bayern Munich ka fondi la timon alaba e ko brisa fo sangi tan nem fen aba coupé dam fo la Bayern Munich kada dam foka fodo ay ko po bela gagné ani Bayern barawo be nyawnyang ani Bayern man kambe no contrat kaccal Bayern ko itala contrat ko la fala hakalante ake ngenen kamon Bayern man pare ko ke wala na alaba o kam fa alaba kon akaba fundilal bar Real Madrid ala bundal kon adu Real be solara alaba lay e ko sanginan contrat ko ay Real nginin kawol Real dun sonta walal ka sanginan contrat ko ka ciga kadi alaba adun sankoro Real Madrid ba jola season ibe alaba jola e ko 11 million tan anin kilngi wala dila alaba la sawosam pour ala couper dan fo tentendi ate Spanish la Liga capital odo Santiago Bernabeu baro pe ko la Real Madrid ko ya kankula konin kardam flangende e bentele sen free transfer abina wal bari baba la fani ni season no banda ay na free transfer ala wali sona la do non be kafunyo ma ke gindi monto Santiago Bernabeu ay ke Real Madrid la ñu defender dana nako atabe competition of fesle anin juma Rafael Varane kata fa Sergio Ramos wala sa sammano habba ko da fala melni la place wala Marcelo do ko babu da asakeno ay fo ala place wala comme kibaro fono lanken ma nyame marka mun fele Spain wala kibaro dankenani ngabo Spain ko ngata Italy bawontel ka kibarol be la nganen ko na tama Europe la ngin top 5 ko be ko kaytal no tabi jungon ko la nganen ko na tama la kelen ka kanun tel bonni filo ko ana la timo ba al khalijuma to al semuna fanno nyame wato teje ngata mun to ate Sky Sport Italy fana ni kibarol mun wuta Zlatan Ibrahimovic ko ngin tembo sangi tan sawani kononto alfa ngende Ibrahimovic ko ngin tembo abawa jabirina de brin ko mantu atmandar coupé dan fo ke kan ala timo esman bari ko kunu ayala majo datile brin ate sita wati ya mantar coupé dan fo ke kan e kata bulo sita ka kilari mala kada da nya fula anen fen ay chansa wala ado Milane bute wala Milande kibaro yaati e ko Zlatan na golo nata penalty la montro minute woro wala don ay jalo ci ja ala goli flande onata montro minute tallul nem fula don Zala yala double temande nyen tembo adabe top scorer ko nyen tembo dami anako atene Portuguese la nyaata ko dam flasi R7 Cristiano Ronaldo atene wala be ñoo sabakan gol dundu samato la man sayala dami ne ka fo dami top scorer e be ñoo sabola wala leading goal scorer e be ñoo sabala wala ñanam Cristiano Zala jumala be Italy Serie A boto winna bawo ñu Santa Milal kon kero Immobile Lazio la goal machine atele ke ku ñel be kan bari ñinam abadu rembaga ñen tembola mbaga la Zala aba mo nekala adu sangi tan sabane kononto ayolo so da din nintende alfalom bari camera dindi merem fondin ke mi an ko sen non aba mala kondin kibaro fono sabata ñin tembo mo baden ni Zala fana nako wala ngasindal malla pala bo ñoto fi akibarol wato tije ngata England ka kibarol bele jibe Europe la ñun top 5 gol be kon ka bele nganen ko na tamale ngata England maji ba mo badun nan Leicester City kada dam faka fo tel ni Chelsea tema ate King Power Stadium to Leicester wodin kirato e ko de Leicester itel lebe Chelsea gi ala de aden Leicester fali ala na bay telbe siring ate Premier League ko to las nanen jonte tel bo te ba top fore bari Chelsea itel be siring la wara wulan jonto Frank Lampard la molo adunde ibe Lampard la moli gi ala le ate King Power Stadium to Leicester wodin kirato Brendan Rodgers ala molo itel fana be parindro kene Frank Lampard na la Chelsea gi ya brabe dula ba kan yentim flo tema de ate talon kono na tam da bani tan ane lul English Premier League ko do ibe ñomu dala mbaaji be la ko kun kunta ñem maajo ko mbaaji be la kolbe kala nyaadi le kibaro yaadi ko ñen tembo la nga team ñu sol gibe alim fana be tukula ñem maajo ko ka tari ko dol gibe brasa possible no juma ñu la sa dati ñen team flo tema lesa e ko la gol cipal abol ko non e ko Ismaïkel ate sa dat no la kata ko le e la Castagne anem Fofana Evans Justin Ndidi Netkelman kata fo arbitre ani Madison ani Barnes kata fo Jamie Vardy e ko Jamie Vardy amuru tanade kelsi kanuntel nal malon sa ko na Jamie Vardy amuru tanade bring wati tammi dal kon atabe injury la man ta coupé dan fo ke kal Leicester barde Leicester so la ñide al so long ari kelsi la ko makare dan fla Zuma ñol kata fo Thiago Silva ñol ali parede Thiago Silva anin kumude Vardy ana Jamie Vardy natal 150 kelsi fana na karola ñen tembo Frank Lampard la molu juma ñol la sa dataye ngol fana jibe ala mo tanen kilon mun sa dataye ñen tembo la enen la satema pi King Power Stadium do e ko kelsi de asa keno Senegal la jala kantara la goalkeeper ni Edouard Mendy askeno Edouard Mendy ba dati la biv Lampard poso ko kata fo James anin kur Zuma Thiago Silva Ben Chilwell N'Golo Kanté Mathieu Kovacic Mason Mount Hakim Ziyech
tabi Ibrahim kalon odisin odoy asakeno nyilla ba datilel bar timo wana asakeno aba datel benko la kandi asakeno anen katafu Oliver Giroud asakeno nyilla ba molti munana ko telle ba datila benko ka nyum majo to katu maji pa wolbe Frank Lampard mi anako nyen tembo ala siron mantara soniare nda mantara sumiare ne ala siron abe kandir ner kibaro le asafe adon ko gi do fel abe lo kondina de nin ka atar Frank Lampard a parkasta kol manta ta kundin sanfo brijo kan e sa bayno le de e sa jumala tano nunto Paris Saint-Germain na ko jomi koy mallala ya bay ka fonyanda la juma ala do ko la walan tumati ate Thomas Tuchel asakeno Tuchel sala do ko tano nyen tembol oto maji balabe nyen team flow tema bar tariko fonko ngatu ko tariko do la nyen team flow tema e ko de Leicester ni Chelsea e ko Chelsea tele la boutero siata Leicester de Chelsea fali yalla na bay tele Leicester bouté signa talul nen nane 54 times Chelsea be Leicester bouté la tariko kono bar Leicester itele Chelsea bouté sin 25 times signa mo ane lule Leicester fana be Chelsea bouté la bari drota 33 times sinya tan sabane saba nyen team flo be durol bari la len last gemol mi koy tambita e ko Chelsea e tele fananka Leicester fanan bouté bak nyen tembo comme kibaro fana anyi tande nyame mo be den ne Allah wulara pala bo kibaro la mo ne be kam nan bermento sate ko nyen tembo annal padi malam jonko real bi wato tije ngadon BBC transfer ko si ko bari ganne mbadu nodo nga kibaro do fana ge mu yan ko abe den ni Gabon international no Gabon na nyato kada fa per Eric Aubameyang kibaro nala ko witat Aubameyang nyen tembo le ko Aubameyang afutada ala 300 career goal keme saba ala football career wucho be kono bira ala banko Gabon ana football club pol mun be ma tout afutada 300 goal to kono birate goal fla sarkelo kono kibaro nala ko wita hangol.com algele alba kibaro tarraje e ko Gabon international nyen peri Aubameyang e ko 2000 ala coupé dan fo kele ate Gabon national team adati ka commencé bara magi taworo ni lulu ay munke 26 goal ate wala score wala ala banko e Gabon ate Aubameyang barde e ka play France League on Dijon e ko Dijon e ka coupé dan fo kala 2008 kata fo 2009 kan e kala 34 major magi tan sabani nano ay munke wala France team onye bari ko 10 goal don awolo score wala janaba bolo to kata mun to Lille kala dan fo ka fo France banko ka Ligue 1 e kala 24 major magi monin nano ay mun kole France team onye e ko goli fladron awolo score wala comme kibaro liya anyeta nyame janaba bolo to fanan ko kata wala fanan faade nyoto Saint-Étienne France banko ka Ligue 1 e kala 97 game to game tan konon tan worwulo ay mum play wole e ko de 41 goal awla skar wole jalo kon goli tan nani anen kilen 2011 kata fo 2013 atleta Saint-Étienne janne ababolo fanali ya kata munto Monaco kata dam fo ka fo 2010 kata fo 2011 ala sangi kili wuccio kon ay mum play wole e ko 23 goal awla game awla play wole adon 2 goal awla score fanel jalo kon comme kibaro fano nyi tan nyame jannabi ta chairman banko kam Bundesliga ko ata to fanan to Bundesliga 2013 e ko 2013 kata fo 2018 kan 2018 e ko ala 213 game ala game kema fula game tan anen saba ay mum play wole goli tan nan len kilen awla fanan dundi ate Borussia Dortmund jannabi ta Arsenal kada dam foka fode Emirates Stadium modo aka ftol finalement 2018 bar sansen abala coupé dam foke kan Arsenal kada dam foka fole e kala 129 game ay mon play wole e ko 78 game 78 goal awla score wole biran ate play tol go sinya mo nen kono to abe play kan Arsenal kada dam foka foye kidole barde goli tan kono tawarawla anin se awla score wala fanan nyen tembo Arsenal goal machine na mati la to score la mati nyen tembo ate peri Eric Aubameyang oto nyillam kibaro mo yanno ko inala ko wita nyen tembo ate fanan comme kibaro le ani tande nyaame bargan nimbidan nga BBC transfer gosi kolon fanan jibe kibar kayto le mo lankina maji kibaro le mo lankina maji nyen tembo mo beden ne alla BBC transfer gosi kolon nga gibe alla kada dam flal fanan la tane na janne mbida abol kon kibaro ne mun wita herden prenga Haaland Lionel Messi Dele Alli katafo Mohamed Salah alaba anin tomori kibarol ana kardam fla ko tan ngeji be BBC transfer ko si kolom dugol kibar kayto le mun lankina mabi Europe la ñun top 5 ko be ko nga gibe e ko Chelsea kardam fa ka fo mbaari on Chelsea be pare kan Chelsea ni la Frank Lampard ko la fa katane duma sil la ka faadi ya kele ka competition ka face pour ka mun ken car Real Madrid anin Barcelona kata fo Manchester City anin team ko don ke faadi ya katane palantero ka big transfer moves ka ko di ba ka la ni tableau kan pour que Borussia Dortmund la nowe la ñaato kada dam fla Erling Braut Haaland 20 years sangi mon don di no ñewol so kada dam fla mi ko ñen tembo la goal machine no aba wada bere ne ko ma Chelsea lafta ko di ba big transfer kana tinan ka ade Stamford Bridge Chelsea kada dam fuka fo ñen tembo di Athletic wala no ki
kibaro wi Paris Saint-Germain mbaadi na nan malum Paris Saint-Germain sporting director mi anogo ka falle naro ata fenen bela na ko nyin tembo de sangi tan sabanin saba fondin ken Argentina la nyato kada dam fla Lionel Messi basal captain e kanyin soma transfer window mo mina be laari na ko kada dam fla ibulo be lala Messi kanede Paris Saint-Germain sporting director atele nyin kankula kunun France banko kan bare ko de e commerce dol kiye ha ka sa ken way sin fal walin Real Madrid dam foka fo pour eta munto kata ate kada dam fla nyin no mum ate Kylian Mbappé wo nyawnan timu jamal fanal ba anormal Paris Saint-Germain mbaado ne tel fanal be kol be ke kan kada Tottenham ani England tema kada dam la Deli Ali bare ko de kaccado wala be ke kam problème on tembo Almiro yele albo kibaro fanantara lankena marangel AC Milan de tel fanal be jibero te kan ila technical director mi ane ka fa Paolo Maldini ila mum marta ila kada dam la tane na la Paolo Maldini ate fanam bela nako ibe kesla kada dam do na la furo la lon England ko makada dam mi ane ka fa Tifako Tomori tikawo tomori sanyi monni sabada don tomori yola soda e ko ñun tembola de fanal be laade nako kardam flanyi ba sambala San Siro stadium to kana furo la nen ko Sky Sport wala fanan no kibaro vital Real Madrid fanan de ko tel agrital ene pan la ko makardam fla Australia la ko makardam fla David Alaba sanyi monni sedron kardam flanyo de pour soma transfer window ka kafu Santiago Bernabeu marka mun fle Spain wala kibaro de Manchester United fanan na sanyi monni say funding kedo England international onye Jose Lingard e kata fana ñin tembo team jamal la bano ma de bar wonyo non Tottenham Hotspur e mal la fe ka dam flange wa bar West Ham United ba ka dam flange normal kata fo Olympique de Marseille ani Inter Milan wol be ba ka dam flange normal ali ESPN albo kibaro frantara lankena mari ngele ngin temol o do dugol be siar na mbaado no be dugol be dan na le gane dugol be dami be siaren bar me kibaro be dan na le gane ngali tanto ngali tay ngina sutale wato to mi yalla ko ngin tembo pala bo kibaro mi yalla ko ngin tembo ay dunya be ay nanol stran kanun tel ni ma moy wato wate be ngalon naka kanyami oto momo ne kella moy junko na wulara pala bo kibaro la dawoda ay ali be tetto ngali al jay anna la mori ko nyimala alen kanun tel be dawoda ngamol be tetto mi yalla ko kalilu janyol mi yalla ko fele Spain banko kan anim fona keba saja trame anim football kanun telbe dawoda brim dawoda wulli bolon kono dawoda kanun telbe mul tawoda kirlo dino buba gaje ko nyetentu nyejay kata fo dino jungur yal bi sate ko nye franki tentu nyejay afele Paris sate ko ngen temol anim fada ko malang jasi ngen temol ngata fanan tentu ngajay anim mo ko don Aminata Real Madrid kadi Barcelona ali petentu ngalgay ani moro Real Madrid non mo koton mi an ko be jungur yal bi sate ko no wasa groupe ali petentu ngalgay anna la mori kunyamal wata la barka le programme on be la nalje ba ngen tembo kanun tel fon la sedia ya kampla ko ngen tembo jungur na pala bo ki waro nyon tawnamo wata na bo nyama ngali jan sangena la ni ngasuta wato wate sama me nyoko noto di yalal ala barka fo sama inshallah Nako jisi Johnson analog